हेलो गुड मॉर्निंग, हरे कृष्णा फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग? मैं ठीक हूँ। और जैसे कि आपने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा था कि मैं आई हूँ श्री धाम वृंदावन। अभी मैंने स्नान किया और तैयार होकर मैं जा रही हूँ राधा रमन जी के मंदिर में, जो बिल्कुल पास में ही है। तो वहाँ पे चलते हैं, दर्शन करते हैं, उसके बाद देखेंगे आज का दिन। आज फिर अब धाम में पहला दिन है, कल ही आई थी मैं। मुझे फ़ोन अंदर रखना होगा बंदरों की वजह से। दर्शन खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं, अभी बढ़ने लगा हुआ बुलाता है वो चला जा रहा बुलाता है वो मैं घनश्याम को देखता जा रहा। लाल जी के दर्शन करने के बाद मैं आ गई यमुना जी माथा टेकने। माथा टेक के यहाँ पे कुछ लोग आकर ऐसा भी करते हैं कि मैं आपको वीडियो में दिखाती हूँ, जो अच्छा नहीं है। अच्छा मतलब आपको ये सब यहाँ पर नहीं अच्छा लगता। तो देखो यहाँ पर फोटोग्राफी हो रही है और रोमांटिक पोज दिए जा रहे हैं। तो मैं ये बोलती हूँ कि मतलब यहाँ पर आओ तो सिर्फ भक्ति के लिए आओ ना, ठाकुर जी से मिलने आओ ना। अगर ऐसे सब के लिए तो बहुत सारी जगह है घूमने के लिए, आप वहाँ पे भी जा सकते हो। यहाँ पे पोज बनाए जा रहे हैं ऐसे। मैं दोबारा से अभी कैमरा ऊपर करूँगी, आप देखिएगा। ये केसी घाट है। प्रॉपर यहाँ पर पोज दिया जाता है। मैं एकदम से कैमरा देख छुपा के करती हूँ। अभी वहाँ पे कोई और आ गया है तो वो थोड़ा सा नहीं उस तरह के पोज दे रहे, लेकिन वैसे पूरे प्रॉपर पोज दे रहे थे। लाइक वैलेंटाइन डे मनाने आए हैं शायद, यहाँ पर लव कपल्स हैं। ये कपल्स के लिए तो और भी बहुत सारी जगह हैं, आप वहाँ पे जाके भी कर सकते हो। पर लोगों को पता नहीं क्यों ऐसी जगहों पे आके गन फैलाना होता है। अरे यार तुम आए हो, डिसेंट कपड़े पहन के आओ ना। मतलब कपड़े भी वैसे, ऊपर से सब कुछ क्या होगा। हाय, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। How are you? I had a feeling. You had a feeling? I had a feeling. And not only that, I knew at Yamuna I was going to meet somebody. I didn't think it was you. I thought it was another person, but it was you. Oh wow. आ जाओ, sit. I wanted to call you today and tell you this is your chance to come, but actually he called you. Yes, Radha Raman He called called me. you. Yeah. And here we are. I'm like thinking, go to Radharaman, go to Nirivan. No, something is pulling me to Yamuna. What is pulling me to Yamuna? Seriously? Seriously. And now I see what is pulling me to Yamuna. Yes. It was me. It was Radharaman and you. Yes, yes. सबसे छोटे, सबसे पहले। श्री जी कितनी प्यारी, किशोरी जी, गिरिराज जी, ये हमारी मैया। राधे श्याम, राधे राधे मैया। अरे राधे राधे। ठाकुर जी की कृपा से आज बहुत ही सुंदर और दिव्य मैया के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सबसे पहले मैया के चरणों में मैं नमन करती हूँ।
और ये मैया यहाँ पर यमुना जी के यमुना जी के सामने यहाँ पर टेंट में मैया अपने लाल जी के साथ गोपाल जी के साथ रहती हैं। मैया आप कहाँ से हो मैया? नवद्वीप जाना बंगाल। बेंगलुरु कब से हो आप यहाँ पे? 35 ईयर्स 35 इयर्स। 25 साल विराट ये मैया 35 इयर्स से यहाँ पे हैं। मैया आप यहीं पे रहते हो? है यहीं पे रहते हो आप? रात में? रात में पास ऐसे राधे राधे কাল বসন্ত পঞ্চমী নিমন্ত্রণ প্রসাদ পাएंगे তোমাদের সবার বসন্ত পঞ্চমীর নিমন্ত্রণ এখানে তোমরা আসবে আসবে তো 10 বাজে 10 বাজে আসবে বলো একে বলো নমামি হ্যাঁ হ্যাঁ বসতে দাও নমামি হ্যাঁ, প্রেম নায়ক হে প্রেম নায়ক বলো হে প্রেম নায়ক তোমাতে আমার প্রেম দাও এই প্রেম আমার অন্তর প্রেম তোমাতে লাগাও বলো আমার অন্তর का जो प्रेम है ना এইদিকে সেইদিকে ঢুকতে হয় হে না তুমি তো প্রেম বস্তু হও তা আমার প্রেম দাও বসতে দাও এখানে এরা চলে যাচ্ছে আমার প্রেম তোমাতে লাগাও নিজ গুণে নাথ করো আত্মসাদ ঘুচাইয়া ভব ক্লেশ হে নাথ হে কৃষ্ণ হে মাধব তুমি কৃপা করো তুমি নিজ গুণে আমাকে আত্মসাৎ করো কেন আমার মায়া থেকে ছুট বেরোবার ক্ষমতা নেই তুমি নিজ গুণে নাথ করো আত্মসাৎ ঘুচাইয়া ভব ক্লেশ এখানে বসে দাও ঘুচাইয়া ভব ক্লেশ সিদ্ধ দেহ দিয়া বৃন্দাবন মাঝে আমার শিবামৃত করো দান আমাকে সিদ্ধ দেহ দাও যে দেহে কি কোনো বাসনা নেই যে দেহে শীত বাত বরিশন দুঃখ পরশ করতে পারে না সর্ব ইন্দ্রিয় কৃষ্ণ এই দেখো আমার নয়ন ভূষণ শ্যাম দর্শন আমার নয়নে ভূষণ শ্যাম হ্যাঁ আর রাধে রাধে আমার শ্রবণ ভূষণ গুণে আমার নাসার ভূষণ শ্যাম অঙ্গ গন্ধে ওর অঙ্গ গন্ধ ঘ্রাণের জন্য আমার নাসিকা বসতে দাও মানে আমার আমার কি আমার জিহ্বার ভূষণ নাম কীর্তন করার জন্য তোমার নাম কীর্তন যদি বলো আমি রাম নাম করি কেউ যদি কৃষ্ণ বলে তুমি জানবা রাম নাম হ্যাঁ কৃষ্ণ আর রাম নাম আলাক নেই বুঝতে পেরেছো হে নাথ যে যার উপাসনা করে আমি তো কৃষ্ণমূর্তি ভালোবাসি খুব ভালোবাসি আমি যদি না অযোধ্যায় গিয়ে হে রামচন্দ্র তোমার ধনুষ্মান ফেলে দাও বাঁশরি বাজাও আমার বাঁশরির ধ্বনিতে এত প্রেম আমার ধনুষ্মান আচ্ছা লাগে না আমি বলি রামচন্দ্রকে কি বলতে হবে আমি রামচন্দ্র অযোধ্যায় গিয়ে না রামচন্দ্রের মূর্তি দেখে আমি বলছি হে রামচন্দ্র ধনুষ্মান ফেলে দাও তুই কৃষ্ণ হও ওর মুখে যেটা মধুস্মিত হাস্য না গাম্ভীর্য না খুব এই দেখো সরল এ গাম্ভীর্য না জানো তো কৃষ্ণ গাম্भीर्य ना ये की करता है सखा गणेश सखा गणेश झूठा करता है कांधे चढ़ता है खेलता है हाँ मर्यादा ये ना गाम्भीर्य ना ये की बोलो प्रेम का मूर्ति है हाँ এটা বসতে দাও ওনাকে গুরুদেবকে আসুন এই এনাকে বসতে দাও হ্যাঁ এই যে তোমরা এইদিকে এসো ওনাকে বসতে দাও ওঠো এই ধারে বসো সাইড এই সাইড এসো রূপ মাধুরী ললিতা যমুনা পুলিনে আমার শ্যাম সুন্দরের রূপ দর্শন করে আমার কি হয়েছে জানিস আমার আমার সর্ব ইন্দ্রিয় কৃষ্ণতে লেগে গেছে তার যে মুখচন্দ্র
সেই চন্দ্রমায় আমার কি এ মন কি ওই রূপের যে মাধুরী হয় না, সেই রূপ মাধুরীর মধ্যে আমার এই চিত্ত কি হয়েছে বলো? এ চিত্ত ফাঁস গিয়া। এখন কি করি বল? আমার সর্ব ইন্দ্রিয় কৃষ্ণে, কৃষ্ণেতে, সর্ব ইন্দ্রিয় কৃষ্ণে। আমার নয়ন ভূষণ শ্যাম দর্শন, আর এই শ্রবণ ভূষণ গুণ, আমার নাসার ভূষণ শ্যাম অঙ্গ গন্ধে, আমার হস্তের ভূষণ শ্রীপাদ সেবানে, আমার জিহ্বার ভূষণ ওই নাম কীর্তনের জন্য। আর ওই কৃষ্ণের অধরামৃত মুখ চুম্বন। কোন জীব যদি কোনো গোপী, তুমি তো গোপী হও, কোনোদিন যদি এর মুখ চুম্বন পাও না, তুমি কি বলবে? না না না, তোমার মুখ চুম্বনে এত প্রেম, হ্যাঁ। তাই কি বলছে যে তোমার আমার এই জিহ্বার ভূষণ তোমার নাম কীর্তনের জন্য, আর অধরের ভূষণ তোমার মুখ চুম্বন, তোমার প্রসাদ পাওয়ার জন্য। একে বলে প্রেম বলে। বুঝতে পারলে? বুঝতে পেরেছ? বুঝতে পেরেছ? তুমি আমার, হাম তোমার। এই হস্ত কিসের জন্য? সেবা করা, সিঙ্গার করা। সিঙ্গার করে বলতে হয়, দেখি দেখি তোমার কিতনা সুন্দর লাগছে, খুব সুন্দর লাগছে, খুব সুন্দর লাগছে। ওরে সিঙ্গার করে যদি আমার মনে আনন্দ না আসলো, তাহলে সিঙ্গার বৃথা। হ্যাঁ, তোমার জানো তোমার হৃদয়ে প্রেম নেই। হ্যাঁ, প্রেম যখন এক এক কিশোরী কিশোরকে যখন প্রেম করে না, সে কিশোরকে কিভাবে সুসজ্জিত করা, তাকে নিত্য গীত গেয়ে শোনানো, একসাথে বাদ বলা, হ্যাঁ, সর্বক্ষণ সর্ব ইন্দ্রিয় একে বলে, একে বলে প্রেম। এই প্রেম ভক্তি সবার নাই হতা হয়, কোটি কোটি জীবীর মধ্যে কয়েকজনের হতা হয়। হ্যাঁ, এই প্রেম পাওয়ার জন্য সাধন করতে হয়, সাধন। যেমন সাধন শোনো, শোনো রাধে, গুরুদেব শুনুন, শুনতে পাচ্ছ? গুরুদেব এই দেখো, শোনো শোনো না, কদম্ব শোনো কুণ্ডলং সুচারু গণ্ড মণ্ডলং ব্রজনৌক বল্লভ নমামি কৃষ্ণ দুর্লভ, নমামি কৃষ্ণ দুর্লভ। যশোদয়া সমুদয়া সকপায়া সনন্দয়া উলুখলে সুদোষান নমামি নন্দনন্দন। কি বলছে যে নবীন গোপ নাগরণ, নবীন কেলি সাগরণ, নবীন মেঘ সুন্দর ভজে ব্রজ মন্দির। সদৈব পাদ পঙ্কজন মোদীয় মানসে নিজন। হে নাথ, তোমার দুটো পাদ পদ্ম আমার হৃদয়ে দাও। সদৈব পাদ পঙ্কজন মোদীয় মানসে নিজন। স্মরামি নন্দ বালকন সমস্ত ভক্ত পালন। সমস্ত গোপাল নাগরণ দৃগম্য যৌক মোহন নমামি কুঞ্জ মধ্যগণ প্রসন্ন ভানু সুশবন। দৃগন্ত কান্ত রঞ্জন দৃগঞ্জন সুশোভিতন। শোনো কি বলছে যে ইনি সদা সদা লিসঙ্গিন নমামি নন্দনন্দন।
নবীন গুণাকরণ, তুমি সর্বগুণের অধীশ্বর হও। কৃপা করুন, তুমি ভীষণ দয়ালু হও না। কৃপা করুন, সুখ করুন, তুমি সুখের অধীশ্বর হও। আর কি? কৃপা করুন, গুণা করুন, সুখ করুন, শুভা করুন। শুভা করুন কারে বলে? मंगल, मंगलेर मूर्ति এই है। তাই যে জীব এনাকে ভজনা করতে হয়, প্রেম দৃষ্টি প্রেম ভাবে ভজনা করতে হয়, সেই জীব সার্থক হয়, সেই জীব সার্থক হয়। এ প্রেম দ্বারা বশীভূত হয়, প্রেম ছাড়া ইনি বশীভূত নাই হতে হয়। একমাত্র প্রেম, সেই প্রেম পেতে গেলে কি করতে হয়? এ কয়েকটা নিয়ম হয়, ওর মন্ত্র জপ করতে হয়, গোপাল মন্ত্র জপ করতে হয়। তারপরে গোপালের যে গুণ, যে শাস্ত্রে ওর রূপ বর্ণনা আছে, গুণ বর্ণনা আছে, হ্যাঁ, কিভাবে ওর সাথে প্রেম হয় জীবীর, সেই সব শুনতে হয় সন্তের মুখে। হ্যাঁ, রাধে রাধে, রাধে শ্যাম, রাধে রাধে। वेद समलिया जीभ बेर करते। दर्द मिले जब वेद समलिया तेरी मैं तो प्रेम गौ 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 तेरी मैं तो प्रेम दीवान मेरो दर्द न जाने को बिरह की मारी डल पग पग डोलूं बिरह की मारी या जग डोलूं वेद मिलवा नहीं कुछ ब्रह्म यज्ञ घटे पर घट जलती कैसे चैन को होए मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को मेरो दर्द न जाने को घायल जान की जिन लागी हो की जिन लागी हो मीरा की प्रभु दर्द मिटे जब वैद समलिया वैद समलिया बिन गुरु पीर हरे को मेरी बिन गुरु पीर हरे को मेरी बिन गुरु पीर हरे को मेरी राधे राधे। काशी ढूंढूं काबा ढूंढूं बातिलम में जेरूसलम की गलियां सुनी गुरु बिन पीर हरे को मेरी राधे राधे, राधे श्याम, राधे। राधे श्याम। And when I come back night 1 o'clock. Around 1 o'clock. Yes. Okay, but That's not fixed. Time. not fixed time. Morning time 4 o'clock. 3 to 4 a.m. 2 Okay, a.m. so it could be 1, 2, 3, 4. Yes. It's not fixed. Not fixed. Not fixed. Because संत श्री क्या नाम है विनोद विहारी बाबा जी सत्संग कितने बजे होता है 10 o'clock. 10 o'clock to 11 o'clock सत्संग 10 to 11 satsang. Okay. then So- eating food some celebrate and back So to we home will come at 2, 2 3. 3 a.m. 2, approx 3 a.m. approx. अरे भैया So, in that case, I must ask if they can keep it open. Otherwise, if they cannot keep it open, then I cannot come. Okay. But then I must ask. हैप्पी बसंत पंचमी टू ऑल। शुरुआत हो गई है, मुंह पे रंग लग गया है, लालजू के भी लग गया है। अब चलते हैं लालजू से मिलने, नहा धो के रेडी हो जाते हैं। लेट्स गो।
रात में हम लोग बहुत लेट हो गए थे, मेरा फ़ोन भी डेड हो गया था और मैं वीडियो भी नहीं बना पाई, बट मैं बहुत थक गई थी तो फिर हम सो गए। रात में इतना लेट हो गए थे कि हम नितिन भैया के घर पे ही रुक गए। अभी अर्ली मॉर्निंग हमने चाय पी और हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ, फिर नहाकर जाएंगे लाल जी से मिलने। तब तक के लिए हरे कृष्णा।